sar puilawano lamsogo tai khulumo tinini kok lam pandawo tini ta kisa judakuk khayei जों nini thaniwo sungmung tui khaimani sar nini thani puilano जों sinamu sungo o hasakao munusurok asai phaikangkai bini first duty tamuhni mone khai hasakao asai phaike pin duty tam angabo na haken sawana je sa borok munusyu phana abo borok munusya phana je langma ganang je sapanang tun aborok asai phaike no borok kaisa demand khayo tamo demand hangka hangkai thangna ni bagai demand khayo mane ano hasakao asai ri torokha eba langma torokha hangkai ang to thangna nangnai o thangna ni bagai ano samung rena nangnai hinai demand khayo ang no kaisa example ruana rom de ang borok ni kok no ba borok ni kok no sajinai borok khoroksa 9 মাস 9 দিন hai khaba 10 মাস 10 দিন abo borok mature ngai asaina nita ke jepuru asaikha mane osungsaro bo bini langma tuboi phaikya ke tubu khanyo bawai san chirigi kabu bujikha akli basa chirigi kapta chirigi kamani tamo bini meaning hangkai bokhai hino ha ano tabuk muthang di nung mathangnan nei ano ko kha jonmo rakha nung taba ano samung bo marnai ano samung rodi ani chirigi kapta ewa khlai bini basa bai kapta bo apro to ko kok mai ba hingkai a chirigi kap khaino bono dot masaro boma hingkai chanani ingrakha kap khaino masaro kabya hingkai chere kaham bo mane je saklei bo sapanong thun tumung kabya hingkai kha kaham bo asak sanya hingkai je charna ni nango a joran charota phiaba je kap nai belekhe kap nai hingkai borok belekhen jalo kharnai samung tangai tongmang pano samung yakarei bon masaro abono borok ni niyam je abo bini odikar no bo demand khayota dimano mathangna ni bagai chamung roti ke abo hai khlai no abo je salangma ganang phana amtik ta ke duty tau bini duty tam tong ekdom main duty bin tam tong na khlai munu sunge asai phaike no bo asai phaike jepur bono dot char mang bumani abuk ti char mang jepru bo kelai besani puja khai munai gerabo engkai puja khai aboni ulo yamre kamara khai bolobo ke aboni ulo khai bo kisa asuknani saktharo asuk mane ulo turuk khai basanani saktharo basa mane ulo bo turuk khai himnani saktharo abakhe bin duty karon bos unko khanyani bagai sak bini yakunga basa oi jepru bono char oi tonkha buma char oi tonkha apru to bokap khanya maso phia jora to bini jora logoi phaikya hangkai bini omor bo bangai phayo apru kaite buma bono char liya jepru bini yakung yagra hangkai buma bono yakare risinai hangkai yakare rekhai bosana nangnai hangkai asana ni nangnani bagai bo uk kelei besani simino serengai phayo bolopnani serengo ke asuknani serengo basanani serengo himnani serengo abo hai khlai yapri ragai baprokai bini yakunga basanani bagai bini buma bo phasong bono lama khlai renani bagai kabangma tabukni jugo hangkai to lekha pora khlai rewo kokman kha hangkai no bisik tham hangka hangkai no bono lekha pora khlai renani bagai chengo tamni bagai hingkai buma bo phamang to bono pusiwi manya hingke bo bini yakunga basana nangnai hingke no boni thaniwo je ingna nangmani abo kuplung khlai marnai angor kok thaise sanamo songo borok ni himani abo kaini meaning tongo kaisa meaning hangkai borok munusu tei kaisa meaning hangkai borok a borok ni meaning hangkai je borok ingna nangmani bo
tabuk जों गोबां बयस गोनां बरक हंखायनो एबा तामनाय जेरै बोसा हंखायनो बरक निया कासा उदाहरण आं नरनो रवानो रमदि रामनि बसला हंखाय tabukनि जुगनि उदाहरण रवानो रामनि बसला हंखाय डॉक्टर हंखा मेडिकल परिवै ब गंखा डॉक्टर हंखा हिंखाय सामनि बसला हंखाय माध्यमिक फेल कक्ता हिंखाय अ जागाव किन्तु रामनि बसला नखाय बरक गियानि होनो लोकुर समाजनि बरक र तामनि बागै बरक गिया हंखा हंखाय जे बरक गियानि होनो लोकुर समाजनि बरक र तामनि बागै बरक गिया हंखा हंखाय जे बरक ngै जे बरकनि इंना नांमानि ब तामनाय बरक ngै सिना नांमानि बरक ngै बरकनो सन्मान रना नांमानि बरक ngै बिनथानि गियान तंना नांमानि बरक ngै समाजनि सामुं जे बख्लायनो नांमानि आबो बिनथानि पुरनो या डॉक्टर थानि रामनि बसलान थानि इनके आबोनि बागै ब डॉक्टर ngो हने हिनपानो बरक बाय जे व्यवहार खाइमानि बरक बाय कगलाम सामानि आबो बेलेखे तामनाय हां हाइलां खलाय कक सावता इनके कोनो कक बिनि ओजन करै इनके बाय केबा ट्रिटमेंट खाजंना थांका ब हाय उनको माने हेलें बेलें खलाई बरक बाय कक सावा जे ट्रिटमेंट हेलें बेलें खाय खायो आमतिता आबनि बागे लोकरक बना आका जागै अ सामनि उनको रामनि बसलाले मनो सुनि डॉक्टर या हने साव दो इनकाय फियाबो सामनि बसला का माध्यमिक फेल अ सामनि बसला तामखाय बजे बरकनो सन्मान ना नांमानि बरकनो नगुइ बजे कगलाम सावै बरकनो बखानो जय खलायनो नांमानि बुमा बुफानो सन्मान ना नांमानि बिनि ताखुक बुखुक रकनो मानिना रोंना नांमानि इनकाय समाजनि बरक रकनो तैजलना रोंना नांमानि इनकाय समाजनो जता चापना रोंना नांमानि आबो जत बिनथानि पुरा इनकाय ब माध्यमिक फेल ने हिनफानो बसानानि बागै ब ओ डॉक्टर बाय बाक्सा आजिउइ दं बाहायके हिंकाय ताबो माध्यमिक फेल हिनफानो बहुत शिक्षित बरक शिक्षित रमजाखा हिंकाय बतामखलाय बिनि ब्रेन बायखायै ब बिजनेस खायनो नांमा जागाव खलायो बिजनेस विभिन्न रकम बिजनेस दङ इनके आबो हाय खलायै बया कङ बासावै समाजनो सुबावो समाजनि सामुं खलायो इनकाय दफानि बागै सामुं खलायो दफाना हामजाकना रङ बुमा बुफाना हामजाकना रङ बुमा बुफानो सन्मान ना नांगौ माने जे साजागाव फानो उपलं इनकाय ओ लामा लामप्रि रग बरक रग मालायखिनो गतामनाय दादा बियां थानाय मामा बियां थांनाय बाहाय दं बाहायसा आ कक बायसे बबखा कसाङै माथाङा आजे सोंजाकनाय इनकाय आबोनि बागै लोकरखाय बरकनो साता बा साम बसलानो स्नामखा बरक खलाय स्नामखा नेनो माने समग्र बिनि जे इंना नांमानि बरक नि जे इंना नांमानि आबो बं खाबा बागै बनो बरक हिनो फियाबा ओ रामनि बसलाखाय डॉक्टर हिनफानो बजे इंना नांमानि आबो पुरनो यानि बागै बनो मनै सुनि डॉक्टर या ने साव साना आपते कबां मा तंबले ताबुबो ए आबो तां उदाहरण र मानेसे के ताबुक नि बिसिं कक सोंलायमावो सोंलायमानि जे सोंजाकनाय कक ताबुक ओजे ओ बरकले मुं सुया हनायनि थानायाव दा अस्तित्वनि वान सुबुं फायना कलाय आइडेन्टिटी क्राइसिसनि वान सुबुं फायना कलाय तंथायनि वान सुबुं फायना कलाय ना किबा उ जे खाकसांरि माने बरकनो सन्मान दनाय बिन थायना फायना कलाय ओ वान सुबुं नों साना नायमाखाय माने थाङै तंनानि बागै आइनों नाबले बरक जे एक्जिस्टेंस क्राइसिस नि वान सुबुं बरक जे फायमानि आइडेन्टिटी क्राइसिस जे फायमानि अबति के हाय वान सुबुं रक ओ डॉक्टर नि थानायदा फायनो ओ ताइ मासानि बरक आरो दा फायनो आं तो नरक नागिन साका सामनि बसला जे नांमानि जे इंना नांमानि आबो जतन बिनि बखरग पुरन दङ हनैनो बनो साम बसलानो बरक स्नामका निनो माने बरक उखा नै साव इनका ताबु जेहेतु ब जेसा जागा फानो बरक मालायब बरक बे कक साइब बरक नि बखानो जय खलाय मानो हकाय निनि कमानानि कक नब ब बरक न सावै बुजुबै मानायता ओ सामनि बसला बुजुग खांकाय आ बरक रगब बिनि आ जे बुजुग जाकमा बाय बरक बाहायना खा खसमनाय किन्तु ओ डॉक्टरले मनो सुनि डॉक्टर यासे खनजाकै दङ हकाय बबायके आ जागाव ब कमानानि कक न
bin dopha kamana ne kok no bote bujugi manchi nai ba bujugi manliya kai aboni bagai o samni buslano upojukto jeta bini kono kamana ni kok no sawai rokha khlainani bin sago lekapara kom phanong thun কিন্তু বজে এংনা নাংমানে আবো যত না পুরন তঙ্গ বন জয় খাই মানাই তাবু তীব্রা সারনি বিসিঙ্গ তীব্রা সারনি বিসিঙ্গ সামনি বুসলা সংকা হাই বুমসুক পারসেন তংনা নাংমানে বুসুক তংনা তাং ওয়ানসুক নাইগ্রা দিদো जों ताबो लेखापरानि कक रक्न साका हंखाय তীব্রা সারকनि ब बेलाय खे तलाव कलक जग आमतिलिया ताबुकनि अजराव हंका हंखाय जों चराय रक्न नको चिनि चराय रक्न चिमबो साबति रक्नि समान नंगना पा आं वानसुकमा हंखाय ताबुक सरकतै दलसा बरक रक हिमलाय थाका रमदि 10-12 जन बरक रक हिम थाका चला सिकला र आरो बिसिङो सिनियाको ज्ञान बरक खरकसाना yang khagira di ni romi tu khai kok sawe ni lekapara busuk ro khaja bokom ni bisingo biele sanai biye pas khaja le sanai haya diba ingkai aboni bagi lekapara obosung komliya kintu lekapara kebang tabuk sebuk rokno bosung persen jata percentage kom ni pana jini je percentage je tongmani abon anusare ni jini je percentage je tongmani abon anusare je chakri khaibo kucuk bera mo chakri khanya robo chini boro rok kabang ma tong tabo phiaba kaisa oba phungkai obose joto kucuk bera mo thangkai asung na tola na pogo hayada mane nini nini ko level ni tabuk dop hani kogna phano wan suk di haya ka ba ha ni kogna phano wan suk di middle class ni boro rok kasar maza ni boro rok sabno wan sugu o samni busla hai boro rok se ni na dop hani kogna wan sugu ba ni na ha ni kogna wan sugu nini u first class officer boni na abono wan sugliya karon bo first class teibo promotion manei teibo ang kong no abono si bo wan sugu bini khai inke abon bagai bini prosason na teinyani bin prosason na sapnani abono tei se wan sugu nang kamawi tang phano bo konong jagya nini basa khoroksa osongo kalai tang phano officer konong jagya chini dofarong bisingo aba haike nugo jani bai no ja nini bai nang kasadi ani be ang kasanai aba haikle wan sukta inke aboni bagai tabuk jata anonorok sengka o sengmano ang jodi no uttorana ni hingkai o samni busla song hai borok rokno o samasni kokno wansugo abose ko acha hingkai tabuk jora kaisa IPF tini khorangti samani khanaka alada rajyo eba separate state sara ত্রিপুরা সরকার বানজিলিয়া ও জায়গাও কিন্তু হাই লেভেলনি অফিসার পর্যন্ত কুসুমজাক দंमोन কিন্তু যে জায়গা থাঙ্গै সৈত্যন বিনা খরানো বতি সিনানি জরা মানখা জায়গা ফাইকা লেভেল সক পাইকা আফ্রিকাইন শেষ আবু বুমতি ধরনের বরকসা আবো নিকো রামনি বসলা ডক্টর সংহাই বরকটা nagradi nang IPF tini kok IPF tiro tipralen sano onai saka ke asole IPF ti tipralen je sano tipralen khai kaisa buskang ni banner si banner isuta je banner no phunogai borok ni bukhano ko paina ni ba borok ni bukhano khanang rana ni abosi ke asole IPF ti tipralen sanya rule ni rule bahai ke sanya ga bokok bai sai tongo bahai ke sanya kai যে কোনো সংখ্যালঘু বরক যদি সংখ্যা গরু বরক bai কথাই থাঙ্কাই বা গদালাই থাঙ্কাই নং তাওয়ান সুকদি সংখ্যা গরুনি বরক রক মানে জনসংখ্যা গোবাংনি বরক রক যে সংখ্যা ও জনসংখ্যা কমাজাক বরক রক ন মথাঙ্গানো বা বং বাগৈ ওয়ান সুগানো না তাওয়ান সুকদি আমনি বাগৈ আংনরনা থাচিংনো সাকা যেটা আ জাগা থাং সগয় যে ফার্স্ট ক্লাস লেভেল নি বরক রক চিনি দফানি কগনা ন বুনি দফানি কং সায়া ফার্স্ট ক্লাস লেভেল নি বরক বিনি স্ট্যান্ডার্ড ন তেই সেওয়ান সগো বিনি স্ট্যান্ডার্ড বতা মখাই গাড়ি গুড়া তে কমফর্টেবল মানে খুব টং থক খলাই ইনকাই তাম খলাই বন খুব টাংনাই তাম খলাই স্টাইলিশ খলাই ফ্যাশন খলাই বিম বসাবতি রক ন তন্নাই ইনকাই তাম খলাই হাই ফাই খলাই ব নিনিয়া মানে খনি পাইমানি রক বরক পাইনাই abono tei se wan sugu boboro hani kokno wan sungai da sem aba haina a borok rok jeta nini সংখ্যা guru borok eba jono সংখ্যা gobang borok rok to bongni yago khomota tongo borok to je borok khlaina mosung mani abono ma khlaine ble
aboni bagai je bo khlaina ni abono badroi tabugo tolani kok no bawa wan suk no ba bakunde wan suk ya karon a tolani borok jodi sichawi phaike ba siwi thangkai bini je musung mani abo kebe mung phai aboni bagai nang tabuk o IPF tini kok no nang saw aw IPF ti pulia wa khati pralen sangka abo kono osikar khanya kare kintu ba যখন বরক ও ক্ষমতা রেনাই নি সাজাখা নরক MLA রেনাই মন্ত্রী রেনাই নি জেফ্রু ওংকাই আবত ব ফার্স্ট ক্লাস অফিসার হাচিং সামা হাই ববরনি না তলানি ককনো সাইমান চিনাই নং যে হাও গংক কাশা লামথাই কাশা বই অথবা লামথাই করিখারি ত্রা কাশা বই থুমানি বথু থুন বকুন দিন থু থুন হাওয়া আসুগৈ লাই খলে লাইও যে নং আসুগৈ মাইচামানি ব আ যে ফার্স্ট ক্লাস অফিসার sao nay cha sa no nang hai khlai saya ambagai nono tui she ব্যবহার খায়ো মানে ও যে সাধারণ বরক নি ko tam nai থার্ড ক্লাস বরক অথবা মিডল ক্লাস বরক abono tui she bo jeta bini kono puron khlainane bagai ব্যবহার খায়ো রাজনীতি তো জনগণবাসী জনগণই শাসন সে উপকে নিনি রাজনীতি শাসন খায় জনগণ তৈনা নাঙ্গো জনগণই থানিও সাই খানারো দফানি ককনো জনগণ থানিও সাই খানারো নিন কমানানি ককনো ওংকাই নং তো শিক্ষিত বরক বাবনো তাইবো সুনামই সানা রঙো সাজুগৈ সানা রঙো ওংকাই আলো করক সাধারণ বড়র আবো বখানাঙै বখানাঙै মানে তামনা ইমোশন নাঙै থাঙতা খা কবগো ওংকাই আবো হাইখলাই বরক ফাयो কিন্তু নাহার মুক্ত আ জাগাওয়া বত বিনি ও চেয়ার তাবো রাউন চেয়ার হুইল চেয়ার আসুংনানি কক সুৱান সুগো boni noro hawa sugui maisana ne kokno wada wan sugnai ba aboni bagino IPF ti tipralen sane khnaro ni pano asole abo kono bastaba a tipralen kre abose aboni bage borok jokhon IPF tirok tipralen sano honoi borok 4 তারিখ জানুয়ারি 2018 ang nijebo a jagao প্রধানমন্ত্রী bai afro asugui जों koglam salai tongo tipralen ni bage kai IPF tirokai হোম মিনিস্টার রাজনাথ সিং বাই চুক্তি খালাইলাयो সিটনি বাগै বসক তামং লাইনাय হনাय आं निजे दङ देलि वाफोर एकि टाइम हिंकाय बरक सिटनि बागै से वान सुगो निन दफा कमानानै बर वाना जागिया फाइक्या फाइ बरक सरकारा आसुखा हिंकाय हाई पावर मॉडेलिटी कमिटी नि कगन साका नरक जनगण आबो नादि नर आं सावै बाबा हाइके बिनि बिरोधी सावो हनि नरक हिनाना नरक न नादि हाई पावर मॉडेलिटी कमिटी 5 বছর बीजेपी सरकार पाई थांका हाई पावर मॉडेलिटी कमिटी नि कोनो कासे सामुं देखलाय जाखा त्रिपुरा हावा आर तिप्रालेन सानो हने हनो तिप्रालेन नि ककनो बर कोनो दिन मेमोरेंडम रखा नों तो मेमोरेंडम रना नांनाय प्रधानमंत्री थानिबा स्वराष्ट्र मंत्री थानिबा जेसानि थानिपानो रेदा रखा विधानसभाव तिप्रालेन नि ककनो बनि सरकार निजेनि सरकार तंग आ जागा कोनो किरिलाचिक तुरै ब विधानसभाव बासावै सरकार निजेनि सरकार तंग आ जागा कोनो किरिलाचिक तुरै ब विधानसभाव बासावै जोंनो तिप्रालेन मारनाय जोंबो आमते दाबि दङ हनै सादा साका आबो जनगण साइमाना कक जदि आं सावै दङ हंकाय बरक रक आनो हिनानो बाबा हाइखलाय बुनि बिरोधी कक आं बिरोधी कक साया बास्तबनो सा जखन आ बीजेपी बे थांका हंकायनो बीजेपी बाय ओ जता मुई सेले मुई मनक ना फुरो हंका मुसैनो मनक ना फुरो हंकाय आमते हाय कथां प्राप्रा तो मनक मैया हंका बनवासन बिनि बेकरें आ मुसैनि बेकरें बुकुर वासन एकदम सबाय पाइग्राव मनक थगनानि बागै आबा हाइखलाय सबाय खिबायका नों ताबुको सावो ताबुको दङो बीजेपी बाय IPF ति सरकार ताबु खलाय दङ सिंगल कैंडिडेट सिंगल मिनिस्टार बिनि कक नांनाय जा डेमोक्रेसी रुल तामति साया डेमोक्रेसी रुल खाय सावा मेजॉरिटी मास्ट बी ग्रांटेड हिंकाय मेजॉरिटी इंगना नांनाय आ सानाय बरकराव मेजॉरिटी इंगना नांनाय जे डिमांड न खायो मेजॉरिटी पीपल आबनो डिमांड खायनो नांनाय हिंकाय सिंगल 60 जन नि बिसिङाव एकजन से IPF ति हिंकाय बा जागा बिनि कक सावै फानाङै दा माननो ताइतो ना माननो नांलाया 60 जन MLA नि बिसिङाव एकजन MLA हिंकाय IPF ति बेबागै एकजन हिंकाय ताबुक सरकारनि ककनो साकाय बरकबो तो सरकार मेजॉरिटी इंगै थांका 33 जन इंगै थांका हिंकाय 33 जन बिसिङाव जता खरकसा करखा ताबुक तै 32 जन तो अ 32 जन बिसिङाव बखरकसा बाद इंबा तै 31 जन दङ
ओंखाय बकियाव जागाथाय टिप्रालेन चिरिक मानसिनाय मास मारनाय बसाजों साजों चिरिक माबाय आताय को 32 जन बरक रक खानानो तामु बिसास खाय जनगण रक ओंखाय आबनि बागै ताबु शुधु सरकार दङ हनै सिमिसे बरक कतर टिप्रालेन जों सिमिना तुबनाय हिसाब एक्चुअली आज कक बाय बास्तव कोनो मिल करे हायता अ जागायावबो सावै जों सय सोंनानै थांमानि अबनो बुबाग्रा बाय ताबुकनि जे टंनाय रुलिं गभर्नमेन्ट एबा मताय जालांथा मरम गोनां एक्स मिनिस्टार एनसि देबरमानि फेरलायमोन बर' आबनो क्लियार खाय साखाय नंगौ आङाबो साना मसङ एनसि देबरमानि जेता बिनि भिजन बाय बुबाग्रानि भिजन आबो उ नखाबाय पाताल चालु मासुक चालु तामनि बागै हिंखाय एनसि देबरमाखाय बिनि पावार नि बागैसे राजनीति खायो बुबाग्रा बिनि प्रपार्टी टंमानो फालैसे सिटिजेन हिनफानो किन्तु सिनि दफानि बिसिंखाय जोंखाय बनो बिनि राजतंत्र करै हिनफानो जों बनो राजा नि मानियो तामनि बागै हिंखाय ताबो बुबाग्रा प्रदुत किसुन मानिक जों बनो वानसुक मानि बा जों बनो बरम खलायमा हिंखाय बखाय चिनि मुकुमु बखाय चिनि हुकुमु बखाय चिनि लाइबुमा आबनि बागै जों बुबाग्रा हायके नुगो अ बुबाग्रा बकुनु दिना फानो नेने ओ एनसि देबरमा राजनीति खायमा हायके वानसुगिया तामनि बागै हिंखाय बुबाग्राबो जदि मिनिस्टार खलायनानि मुसुङ बा ब जदिनो चिफ मिनिस्टार ना मुसुङ हिंखा मानो बनो नाय सितंगो किन्तु बत आमते इंया हिंखाय आबो नं बाहायके आ एनसि बे बुबाग्रानो तुलानारै टंखाबा आ जागाव हंखा बेलेके फेरलायो बुबाग्रा कोन दिना फानो नि राजनीति कंनो वानसुगिया ब नि दफानि कंसु वानसुगो बिन सागबो हामिया आबो जत लोकरक साइमानो ओ साग हामिया न फानो ब सरि नायजांना थांसानि यांगो दफारक दा कोनुता नों लायनाबो किरि जागो ब आम बागै ब जता समाधान खलायमेया साग जरा बिन साग नायजाया रखनै दं ओंखाय आ जागावनो फेरलायो बुबाग्रा बाय दिनै एनसि देबरमानि थिंकिं आमुकनि अपरिस्थितियाव बुसावै तिप्रा सारंनि थिनांनि प्रेडिक्सन तामतं तिप्रा सारकनि थिनांनि प्रेडिक्सन नायदि जोंथ 2026 फाइकेथ जों माने तामनाय डिलिमिटेशन जेफ्रु थाङानो जों कमासिनाय आबोथ कनफार्म ताबुक बरक रखनो जों अवेयरनेस खालामनानै बिसिंतै लोकरक बुजिखा ओंखाय जतन साइमानो ओंखाय आ कमानानि सेकां जेता विधानसभा भोट टंमानि नोंथ गणतंत्रनि माध्यमे जदि न जेसाना फानो नों जदि न आदाय खालायनायखाय बा उद्धार खालायना हंखाय राजनीतिनि माध्यमे नों मा थांनाय मेजरिटी नि जेता एमएलए मेजरिटी एमपी आबरकनि माध्यमे न नों आबोना आदाय मा खालायो ओंखाय आबोनो नायनायखा हंखाय जों आ जे मेजरिटी जेता टंमानि आबो 2026 नि सेकां विधानसभा भोट जे माने आरो नों मेजरिटी खायना नांगौ ओंखाय 2026 नि सेकां भोट जेता 2023 अंखा अबनो लास्ट सिनि लास्ट बॉर्डर अबनो ओंखाय अ जागाव माने यागोलो ताबुक तेवेसे 5 बছর फाइनानि हिंखाय 2023 नि तै 5 बছর फाइनाखौ बुफुर फाइना 2028 संगे 2026 जों कमाय थांखा 2028 नि जिनि विधानसभानि कोनो मिनिं करै तिप्रा सारंनि बागै आबनि बागै 2028 नि जिनि विधानसभानि कोनो मिनिं करै तिप्रा सारंनि बागै आबनि बागै 2023 जेता ताबुक जों 13 जन तिप्रा मथानि 13 जन बुबाग्रानि जे पेजोबना बाय 13 जन एमएलए अंखा अ एमएलए रकनि सागसे बरंनि थानि ताबुक अ दफारकनि तामहनाय भबिष्यत निर्भर खाजिनाय थिनां बरंनि थानि ताबु बरं थानि जत या फारजा बरं जदि न आदाय खालायमानखाय ताबु बरंनि बिसिंति सिंनाय आबो हायता ओंखाय जोंआबो बागै 13 जन एमएलए जों चिनि जनगण रक बुर दुइ बरंनो जों स्नामै रहरका ताबु बरक से साइमानसिना चिन्थि नांना ओंखाय आबोनि बागै जों बरकनो ब सानामो जोङो बरक बाहायनो जेता आ जागाव दफानि बागै दफानि कक सानानै थांकाबा बरक सातो बुसुजरते एक्सपेक्टेशन दं अब तो बरकनि ऊपर से निर्भर खाचिनाय अब आं सामा बायिंया अब जानि जा टैलेंट जा तंमानि
borokno to je borokno talent ganang nino lukurok to borokno budui pass khlai rohor bakya ge tabuk borokni talent se tamuk khlai abon sungma na sinaika angabo khoroksa ni character no lang sairi mangla khaita পাইথাগো তিনিনি কগলামনি পাইথাগো খনা 17 তারিখ মে বুবাগ্রা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর থৈমানি সাত আবনতি লোকরং তাম সানাম chini paithak ni bubagra jata singhasona achogera shason khlainai bubagra paithak ni bubagra angkha maharaja bir bikram manikko bo 17 tarik meo bini langmaso afron chimino chini godisa bele hamyang thangka birman nangka ke aboni bagai bubagra bir bikram no sung chini bkhaw moitu makhayo bolte sung chini raja no hamjaguk chini raja rok no chung hamjago tamni bage hinke chini a raja rok tongo hunise chini sinimari chini porichoy raja tongo hunise chung saiman jata chung tabu romdi chini ha hne chung chini borok rok kha toroi je ya sipaku ge kok sawi tongo abo a raja rok ni hukumu basi raja rok ni mukumu basi a kok kotor chung saw hinke tabuk tebo kok kotor samani hinke chini thaniwo o raja tabuk bo tongpo raja chini maharaja produk kishor maniko tabuk botongko abon bagese jeng khaklap therei tam nai ekdom sahoskari oi jeng tabu bo chini ha jeng norodi jeng no mothangdi ni jeng bharat sarkar thani sawi tong ke abo baino bubagra ba haino chini bage kha khanangai belai khe dukho bir mani bisingti phano jeng no phiok nani bage bo sai togoi tong kai chini thaniwo o raja tabuk botongko raja chini maharaja produk kishor maniko tabuk botongko abon bagese jeng khaklap therei tam nai ekdom sahoskari oi jeng tabu bo chini ha jeng norodi jeng no mothangdi ni jeng bharat sarkar thani sawi tong ke abo baino bubagra ba haino chini bage kha khanangai belai khe dukho bir mani bisingti phano jeng no phiok nani bage bo sai togoi tong kai aboni bage bubagra ni sa khamia jeng belai khe kha nango dukho nango ke kha khamo haifano bubagra chini bage je kok sawi tong mane chini bage je samung khlai tong mane abole jeng o hawo je kathang tong sakpano chini bukhani bo kamawi thangala abo haita engkai abono lukurokno bo ang sanani musungo jeng nina a power jeta sarkar phaikya engkai sarkari phachingo tongoi tam khe chanai tam khe phainai tam kha adai khainai aborokno chini borok wan sugu jeng je maharaja bir bikram tongpruni hai abo haike chung chini thaniwo je khomata kri khaba abon bage chini khomata kamai thangmani yagolo chung belai khe obab rok nang thangka tamni bage hinke je probu bagra theyei chini oha bharat be marsung pro afro jotono marsung mani yagolo bharat ni je ain tongmani a ain be chung ma cholikha rajtantro kri kha tei rajtantro tongpro je raja rok ni je rang pusa tongmani abrokno jotono choliya khlai ben khlai rejakha ke aboni bagino jokhon ar ang puisarangno ban khlai rekhaino chini dofarok belai khe ekdom odomok lai thangka ke aboni bagai tabuk bo je bubagra thei thangproni chimi chungbuni ya phawa klai jak buni dofa bai chaluk jakba chung lob soi manya belai khe lob tong chin thaniwo chini tipra sarong thaniwo ke chung o lob rokno samlok maiyani bagai nono ahai renai nono ire renai hin saka hangkai nono rang renai phaidi hangkai no chini sakno porjonto bedugui jeng thango tabuk bo haino tabuk phano kahamung yakko abo gai tabuk bo borok rok jeng sarkar tongo jeng sarkar be phaikese norok mannai norok norenai ningke borok rok lup nangai nina mathang jaknani kokno pogui phano boro a jago thangai paidayo abo hairokta hingke jeng jodi no phiok jaknani musungo no ne hingka hingkai chini dofani kokno wan suguino tongo hingka hingkai dofani kokno te kha nangani tongo hingkai jeng tabuk bo bubagra kathang hayong kathang basawi botaw bo bharat sarkar bai fight khlai tongo jeta dofarok no phiok nani bage ke bono logire nani bage chung jotono thamsa khlai tongman khang ke jot punslai ka san belai kana khambai nang kuk mani jogo opogro